पातकहारिणि देवी प्रणमामि हरिप्रिये पुण्यमिष्टान्नमस्तकम् अधिष्ठानेन हि तव अशुभं निधनं जातु प्रणमान्ति विपत्यतः एतत् पार्थित्यं देवी त्वमेकं शरणं हेन भक्तिं देहि गुणं देहि देहि मे वरमि वृषम् तेन हि स्यात् मनुष्याणां सदा देशहितैरति सम्पदलोकोसन्त्वच्च प्रणम्पथ तव पदाम्बुजम् एतत् पार्थित्यं देवी त्वमेकं शरणं हेन। जय माँ मंगला। स्वागत करुछि कृष्ण भक्तिर एक नूतन अध्याय को। आज आमे माँ मंगला विषय जानिबा। माँ मंगला किए? माँ मंगला काकटपुर को केमिति आसिले? एक सुंदर कहानीटी अछि। माँ मंगला होउछन्ति लंकार अधिष्ठात्री देवी थिले। रावण तांको माँ को पूजा करुथिला। रावणर मृत्यु परे सेठारे माँकर आराधना बंद हो जाइथिला। समय अतिबाहित हो गला। दिने एक व्यवसायी सेठाकू व्यवसाय करिया पई जाइथिला। सेठारु से माँ को ओडिशा आनी स्थापना करिबा पई भाबिला। किछि लोकंकर सहायता रे से नदी पथरे माँ को नौकारे नेकी आसुथिला। किंतु माँ तांकर अपार लीला अनुଯାयी प्राची नदीर मध्य भागरे जलमग्न हो गले। एमिति दिन परे दिन मास परे मास वर्ष परे वर्ष अतिक्रम हो गला। माँ सेठारे जलमग्न होइथिले। दिने एक नाउरिया सही नदीपथ देई अतिक्रम करुथिला। हठात भीषण झड़ तोफान माड़ी आसिला। नाउरियाटी जानी पारिलानी से कौन करिबो। निजर भारसाम्य हराई से नदीर मध्य भागरे अकात पानी रे जेतेबेले बुड़ी जाउथिला, हठात तार नौकाटी स्थिर हो गला। से बुझी पारिलानी काहेकि एमिति ହେଲା। मने मने से भगवान को धन्यवाद जणाई तार घर को फेरी आसिला। रातिरे जेतेबेले से तार घरे शोइथिला, सेतेबेले से माँ को स्वप्न रे देखिला। माँ ताकू कहिथिले तांको नदीरू आनी स्थापना करिबा पाई। तापर दिन सकाळू से ग्रामवासी माननकु से कथा जणैला एवं ग्रामवासी माने नाउरियाटी सहित नदी को जाइथिले माँ को आनिबाकू। सेठारु से माँ को आनी तांकर ग्राम रे स्थापन कले। से ग्रामर नाम मंगलपुर थिला। दिने एक काक सही प्राची नदी बाट दे जाउथिबा बेले जेतेबेले से नदी रे निजर प्राणत्याग कला एवं काकटी सहीटी अटकी जाइथिबारु से ग्रामर नाम से स्थानर नाम काकटपुर होइथिला। मंगला जगतर नाथ जगन्नाथंकर भी माँ। जानिचंती काहींकी? 12 वर्षरे थरे जेतेबेले जगन्नाथंकर नवकळेबर हुए, सेतेबेले पंडा माने दारू अन्वेषण रे जाइथांती एवं से माने प्रथमे दारू अन्वेषण रे जिबा आगरु स्नान करी निर्जला व्रत उपवास करी माँ को पाखरे अधिया पड़ती। माँ मंगला को पाखरे माँ मंगला से माननकु आज्ञामाल दे निर्देश दे थांती केउं दिगरे गले से माने दारू पाइबे एवं सही दारू चिन्हट होई सेथिरे चतुर्धा मूर्तिंकर ब्रह्मस्थापन होइथाए। सेथिपाई से जगन्नाथंकर माँ
ସେ ଜଗତ ଜନନୀ ଜଗତର ମା। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା କ'ଣ କହିବା। ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟେ ଧରି ମା ବୋଲି ଡାକି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେଇ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ ମା ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ପରା ମା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବା କ'ଣ ଅଜଣା, କ'ଣ ଅଛପା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାରେ ଅତି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନସିକ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ମାନସିକ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ପାଇଛେ, ସେ ସବୁ ଆମକୁ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା, କ'ଣ ମାନସିକ କରିବା। ହଁ, ଆମ ଆଗରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛେ, କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବା ଜାଣିପାରୁନେ, ସମସ୍ୟାରୁ କେମିତି ବାହାରିବା ଜାଣିପାରୁନେ। ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ପୂଜା କରିବା ମାଙ୍କର। ମା ଆମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବେ। ତାପରେ ଆମ ମନକୁ ଯାହା ଯେମିତି ଆସିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଅର୍ପଣ କରିବା। ସେ ସବୁ ବି ଆମକୁ ମା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ କ'ଣ କରିବା। ମା ଆମର ଏ କାମଟା ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଏହା ଦେବି। ନା ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, ମା ମୋତେ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ତୋର ହିଁ ସନ୍ତାନ। ତ ସନ୍ତାନକୁ ତୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମା। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ମା ପାଖରେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତିରେ, ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ହୋଇବୁ, ସୁମରିବୁ ନାମ ମୋର, ଆଗେ ଆଗୁଆଣୀ ହୋଇଥିବି ମୁହିଁ, ତୁ ଥିବୁ ମୋର ପଛର। ଏ ପଦଟି ମା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାମରେ, ଯେତେ ବଡ଼ କାମରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲାବେଳେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବା, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବା। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି 100 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ବି ମାଙ୍କର କଥା ସରିବନି, ମାଙ୍କର କଥା ସରିବନି। ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଉଣା ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କର କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭଗବତ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ। ମୋର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ମଙ୍ଗଳା।